zake shoki nyondo mlohuno ina mru ya laula ya unamba ala la shori cha Kiarabu mwamba ya mwalimu unamsamini ndio rongo kibori amba uzila elimu ulo silam ila dini tamokana ba abajoto ya baba ulembe adigyo kanyanga sote ndio kiaboni angekwezi na mkerati na mrati tobala mbande kwa kiaunu akiamba mimi mwalimu baba no mwalimu tena lazima asome elimu singi mwalimu ndiye ara Mungu ukamba baruja rongoza khe banuka bongoza hapo shoki nyondo mlohuno ina mru ya laula ya unamba ala la shori cha Kiarabu mwamba ya mwalimu unamsamini ndio rongo kibori amba uzila elimu ulo silam ila dini tamokana ba abajoto ya baba ulembe adigyo kanyanga sote ndio kiaboni angekwezi na mkerati ina mrati tobala mbande kwa kiaunu akiamba mimi mwalimu baba no mwalimu tena lazima asome elimu singi mwalimu ndiye ara Mungu ukamba baruja rongoza khe Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mlio harimwe masiwa yomane, mlio ngazija, mlio nzuwani, mlio mwali, mlio maore, nganikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Mnezi Mungu ya mhifadhini mala mjundawo, Mnezi Mungu ya mnikeni rehma, reusiti njema, maisha mema, heze baraka za Mnezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu. Ngamjwawo kaya mimi negosiatori ekati gabili mundu aboti ngabili, ekati zingara mundu yaboti zingara mundu. Ngamnijuwawo monondrongo zinji mono makati ya hale eka kolika mimi negosiatori tigabili mundu hau ngamina deba lonio mikalashe tina ulashe mikalashe rane jaunda reponsi mikalashe rane jahunda izona nzawo mikalashe yabonde mana nambokaya inuka davili nunto wa message ya saya woi ambilo riefundi guru da ine ze chiens za haesa banabange katina chienzima shange na quelques chiens mwene chien ya sasa inu na muyone tsainu sena ya hasu kwa yosu kwa juzi chien tsainu sena. Assalamu alaikum watukufu. Na mwene chien tsainu sena ya towo mnyanya ya towo zimwi ya kensa do terrorize wanda rungu terrorize wanda kan emrujode ya e president wa he secte le guru gujoona hemru mjo mdeya gujoona hemru jo ujambanga nzwa uwe ngarjo wa batu hemru jo menase ngarjo menase batu izindi zwamba ho bakomori halafungwa mboka fundi wa hawo alstad shenfu wa hatu fundi Jibril halfada mbao la fundi tsola zona fundi tsola mnyanya tsola lo armazire zoba mangalie difference ndwanu uko wandruwanu ba komori ngwa haruma secte simama inu secte erdarasa inu secte gani monosoni quelques sectes nous faransa gani msomoni moni kabanu c'est exact et c'est inu erdarasa inu secte c'est exactement pareil hamadi ces sectes zular dunia kamil shanga ni vumbuoni quelques sectes zular nous faransa quelques sectes ganjombo mani un exemple secte tsa inu ya bilwao et secte tsa inu ya bilwao msheru ba Komori le temple du peuple iyo secte anu faransa gani sumoni mba paragrafu tinti tsa inu rangu mshie ba Komori cette secte le temple du peuple
Cette secte est fondée en 1953 par le révérend Jim Jones. Jim Jones. Elle applique les fondements du marxisme et a pour objectif d'aider les plus démunis. D'aider les plus démunis. Toutefois, on apprend quelques années plus tard que le révérend Jones a volé ses fidèles, simulé des faux miracles et incité les hommes adeptes à se sodomiser. C'est exactement pareil. Et Darassa, et c'est exactement pareil. Le temple du peuple. Message. L'ordre du temple solaire. L'ordre du temple solaire. Cette secte ésotérique a été fondée par un médecin belge, Luc Jouret, et par Joseph Di Mambro en 1984. On a principalement entendu parler d'elle à la fin des années 90, notamment pour le nombreux suicides qui ont eu lieu en France, mais aussi au Canada et en Suisse. D'après les croyances de la secte, il serait possible de faire voyager son ami si on se suicidait. Et tant plus nous gambo kaya, gambo kaya, il ferait ou kaya arrête de voyager. Si on se suicidait, il serait possible de voyager, de faire voyager dans son âme si on se suicidait. Oui. Ça m'a mis 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, oui, madame. Pourquoi est-ce que chaque fois tu fais? Parce que nous on s'entend pas quand on parle. Et là on a fait un travail et puis d'accord, c'est mieux le truc parce que quand on travaille ici, tu fais le rôle. Ah, parce qu'en fait je peux pas comprendre. Il y a des sapes là-bas. Ah, bah voilà, il y a des gens. Ouais, namsamani batukufu, namsamani bayumbria ka unirongoza bana. Donc voilà, tukanza ni biremba biba, numone senu kanya, vanu nous secte, i nous secte Darassa. C'est un secte de vérité. À la fois et président wahao, le irim parao, le gourou, arimra me la fundi. Le gourou. Hein? Donc mimi message loni yonzima tsena. Yonzima basi nsina ndongo zingi tsena tsambokaya mimi négociateur na negabili mra kuti ngabili. Et kati gabili mra kuti ngabili tina humlashe. Tina humlashe hata. Yabana nzunabe yembu ye chien le Marseillais il y a unu parosu kwa leo. Garanti na bien le chien le Marseillais suku iho kwa leo ukangani mlindo à 100%. Gani mlindo. Gantendo rangu ni biremba bya rimwe portrait ya mzee wangu mtukufu Fundi Said Abdillahi. Wanakoma wanujua kie Fundi Said Abdillahi. Ukafunda Said Abdillahi zumzijua batukufu ya lao mjini hatu mji mtukufu wa Mbeni. Hatosoma mji wa Mbeni nizonamba jana, hatosoma arimo mji wa Mbeni, habaki arimo mjini hakati hapo. Hatsomesa arimo mji wa Mbeni, harimo imepamashio iho, haka imamu harimo mji wa Mbeni tena, hapashia dans les années 90. Au début des années 90, hajahu nu Faransa. Haka bien, haka bonne santé, hajaha loola, mwana mshe, nzaza hatu Mbeni, hazaye naye wana mwaname mzima na wana shararu. Mwaname mzima na wana shararu. Tizambo sukwa jana ka au début 2000 dabo yandisa ukamadi. Dabo les titulaires ya jomadi. Début, fin les années 90. Dabo yandisa unjo wadi heli titulaire. Shahaka normally. Nezingwa mumbia inde heli. Hajandi zuna haba, hajahalola, hakanawa ni zuna haba gina wanawane, walondwa duhazi, saswana tito walondwa duhazi. Hajahado, haka imamu, hunu Paris 19e, porte de la Villette. Haka imamu yiho panda mahanamaha, raye jaja hunu porte de la Villette, hatende hakate na imamu, hunu Paris 10e,
harma ye arrêt de métro iparao Stalingrad hatinaka imamu iho omsihiri abaja wapulwa iho nge haka huja hunu porte de la Villette par 19e yadungi ye vocation ya hahe en tant que imamu iho haja habaki haka imamu haka gagner sa vie ça yo hazi akanio iyo fonction ya hahe yabara haka gagner akatsa baka gagner sa vie yabaka na mshahara iho haka na fiche de paye haka gagner sa vie shaka jakau vira ye faria wandu yerenga ruma pesa yetsaha wandu yerenga ruma pesa yambandrabo ya wanzaranga ruma pesa no haka ufanya hazi hezitadiza haya kafanya hazi en tant que imam ya hunbahindu ya haya ya hunre son pain comme on dit shaka jaka jondo gozena Afrika tsema pesa ya faria wandu ya tsema baya mahala ya doamba ndrabu ni arangi mapesa hamade fundiwo yirimo na harma réseaux sociaux et système aloniyo ye secte aloniyo système mbi yende heli ya fundi Said Abdullahi yala mjini hatu yala da hukumu yala harma da hukumu harma mjwambeni do betisini ukakabasi mrutujwale da hoyido o betisini kinema la ho mahuyu ya mbeni tizambo sukwa jana harma message sukwa jana harma message ya jana kamimi négociateur tifanya presque muhakamili tiko hahe tikadola la yiho handani berge hani berge hahe pendant muhakamili 2011 précisément 2011 yabo tikala la yiho tikayabo tikado mdunga tikawone jakafanya isatizamba nozamba kati abuna kayiho heni sayala bola hensha ya joda honi yauripara damino wana hahi wowani wanashararu ne mana mzima haripara rijari kansi yabo harisomo msohafu harifasirize aya riswali sinaye ngehena ndo ajoenda lala shake jajo kiri heni masihu yone sitema tsokanio heni masihu ifu ya ripare na mjeri kansire some yabo mimi negociateur tina kubali nganza botsena tina kubali nione mru mjewiri mtsona adabu ya njarma réseaux sociaux ya ngimzi wa hangu fundi Said Abdullahi ya kensi ya mtsune ya kensi ya mkazazi fumbu ya kensi ya mchesheye baringe aringe madili zitso ya mchesheye halafu mimi negociateur ni kensi ni ndazi mbishia ndazi tina kubali no ni mzee wa hangu Said Abdullahi usalangi ama mzee wangu mtukufu abwemba byo kina passe botiramu dauni fundi wanyu luguru yemba bina mtoro tsoni hanyu kina passa rba mimi hata mbabyo tsina wele wao tsina helewa yabo ukabutiramu tahutuna hondro kaya fundi Said Abdullahi ulatide mafundi dungo kansino na wadea ikanga mafundi banu dungo kansiwe watsuna bana fundi polisi ulari maziti za sharabu wa kansera mwezi wa kamili banu kansiwe mpanu hata tabasi urenge fundi mhari jinsi ala do fundi ndo mfundi tidwaza fundi mha tidwaze fundi wala fundi ya lari monjo mtukufu muikoni tidwaze simo hahe fundi mtukufu ya lari monjo mtukufu wa ikoni unjar mazire zote na ukansi mumde atabasi bari amboka fundi jibulirungu rongo nayi yabanu ambiye kuna kushinda kena kirehelu dungi ya heni fundi yacho imabani yabake fundi wa hanyu ngurongo nayi katsurumya usilamu mtsudo hamwe kansi mumsuna mumde ya abanu hamwe angazo nuti stop ka fundi Said Abdullahi kena passe mkansi harmazire zo mdomani mdoma mbiye helu manzao ndoni mdoka ni nafasi ya hanyu mumdoga zelo anzao butsiramu yimba bina mkesuri katina humlasheni hata ukamwishiandu izo mguna mrehemu fundi lansi ya mufti mguna mrehemu banaliyo nezi mnajele kange mbebondo banaliyo fundi Said Tahir hazamba rimo misaji nati yabantu hazabandro ukaya bani hena mri alarma zinchasharabu ya haja ya tijirende kabuye ye shefu wa dini bari habalamba za devu haja ukangabotsuwa uliyo harma réseaux sociaux nge yabo katsurumo silamu katsurumu ye dini wo mguna mrehemu atozaba mufuti
kajamba ndrabu hambe verite izo ni za kweli, izo ni za kweli butwiramu abo tikanza nifanya mba portrait yinu bwa komori mjue mzee wangu fundi Said Abdullahi fundi mtukufu yatukuziwa ni Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ya manzao, Mwenyezi Mungu ya manzao, Mwenyezi Mungu ya jomwanza, Mwenyezi Mungu jombe hambe mbeboni ukafundi Said Abdullahi hanikiwado inu do yatonikiwayo hasomo Mwenyezi Mungu tena hadia hamwenjezi yado hamwenjeza elimu nkuyu njema afundi Said Abdullahi hamwenjeza elimu njema nkuyu ndondoka sisi sonti pia kabisa joshina bembeye ubani Mwenyezi Mungu ya mwahansi njojombe wewe luguru kujajoshinda kutsina ba difference wene hata kujamkaza mbabanu hata wala guru wala kajamkaza hata mba elimu hata kajamkaza mbabanu ise si mchafu hata fundi Said Abdullahi amadaye ngari mjua si wana wa mbeni ngari mjua wao fundi watu ngari mjua wao na ifundi wa hanyu ngari dozi tabiabi alonizo madhambi alonayo esange na madhambi menji zetabia zinji yazifanyao ne jalousie aloniyo parce que namwoni ba komori namwoni babanu esabane banu sarele waka emruoi tizamba onruoi oimrulo na sect gani mono soni mbapa grafutsa ino mwone ba komori muone ka bani jabani mtsonza ntu jani ni kaze mrundrabo ni de mru shanga juja rwambe haki de verite namwone namushie publication yefanya ngasina bese 4-5 jours banu hefanya mwe page ya hai na mtsundar mwe page ya hai ngamjo wona namushie ndo ya hamba comme actualité inde page ya comme actualité namushie zambao izo yambao comme actualité mbua mfireji hena udeyo fundi Jibrilu ngamumnika woze zemambari mrideya jamediatio tumunjema ça une message ngadine répéter tena komora actualité mbua mfereje hena udewo fundi Jibrilu ngamumnika woze membari mrideya jamediatio tumunjema jamediatio vale media hiyo yokomo info ekomori ye media nzo ivumbwe banu yokomo info donc abutsunge iyo yambira yo jalousie iyo yambira jalousie tsuongo onaka fundi Said Abdullahi ye page ya komora actualité ngwalungo humrenga yabo heni siku yeto darasa ihambeza kweli yeto darasa ye explique wana komori wo silamu tsuongo fanya publication yo nesokaya komora actualité na mtowe mruo bange yabo gutso nideya katsu hamba usilamu ngwengia ngutso bandrabu iyo yambi la jalousie et nous jalousie ba komori c'est pas de la jalousie halafu na makawo we fundi ujudo namba kabanu we fundi unambia fundi ajudo kansi fanya publication za mafitsi helin wa komori namnambia mru fundi shatsuo ya unafundi Said Abdullahi ngi harima komora actualité ngwa mrenga wo yefanya ye darasa tsuongu mremo ukana mumtowo ye wendo wendo gantujudo hambia ibon wendo gantujudo hambia endar ngodo yo udo ukentu jangaleze sura zako ukentu angaleze sura zako inu la jalousie c'est de la jalousie kakutsi banu hedini ngatujudo bakutsi banu hedini shanga ngatujudo hesheleziza nezi ngarambia rudo shilizana nezi Mungu harambia rudo shilizana mdadu shilizana imanyanyuka angalia attention yawe yoti haki fais attention izo nizo fundi Said Abdullahi hatuhambia hoshelizizo kaye utilo silamu izo nizema fundi wasa wa komora tsungu hambio kaye utilo silamu shakwa jodea izo nizo mnezi ngarambia bakomori sinizumne zimgarambia
Afunga bonjour, afunga bo chien, zihor ma zero réseaux sociaux bombo kaya, ari une question jalousie. Et une question jalousie, ilonda. Dabo ya rengo mapesa ya wazaza hatu. Waganyo RSA. Waganyo ye la CAF. Ya hado wazaza hatu ya wamani pile, ha? Ya warenga mapesa. Yende jalousie ka e mafundwa sawa lo ma jalousie. Na siona komari lo ma jalousie. Jalousie bari ngudunga ndonji. Ibana ngufikiri kabla fundi Sara Abdullahi katsu jula nwana komori wana komori pia ngwa mju wao je liba utungo jula nwana komori kwa na difference lo yapo ikango dungwa na 2000 personi baada bo nju kwa tsungo wa joa kensi wo shomnyanya uo wajua shezenda buzaho unafikiwa hao ikasi Abdullahi ngudungwa ni 100 personi sha toujours se iyonge sawa haisa ngujula nwana komori wantipia ngwa mju wao wana komori ikabo yo jalousie ya question popularité nso wana difference ya kabati mana mkomori tsoko mjua fundi Said Abdullahi mbeni kabati kama pesa yeye ngu ganye yeye harimo via ha en tant que imam basi shawo yengu anakuwa zaza hatu na baba hatu wana yabo na mrensi ze abuze chien zaho ze chien arrangé zaho il a Marseille na il a tijambi lo timbwa abu mamula na ntujwa abu dobi ulo komori ba hizi shizinu ba hirongoza ze shizaho parce que wewe jodi chani hungabili bano rongoza le guru ndawe shati de tireze shizaho tireze chien ba hirongoza ze shizaho zinu zirongoze banka ntujwa be kensila kuna pare ruma yensila kuna uparoka president mwentsila yonga nuhambiyo ekaba ngofanywa campagne kansujudu hambi hambabi ekaba ni makati yanu yemezia yemahayabira ne makati yanu abasa ngofanywa campagne wefario na komori uka ngwanzojoke president un jour harimwensi hatu bahinga nsujudu hambi hama nizo na bajanuka antako ngamivano mimi négociateur na siwasaya bahinga nula byo kuna paroru metsila yomba byo kaswe tahotsu na hondo bahika nungie kampanya yako inofanyao ngaruhambi yao ndo yabanga nzoni njie ye chien joka hahunu nganjio ye chien ijoka hahunu pari mwambie ndo ekangushe message yinu ukanga ni mlindo ngami pre na minga shukurie mwanama Ahmed Kikurangu ngani mshikurio izo anabajana na leo ukaya negociateur ifo urensi negociateur ifo mtahe amani na mtahe suluhu ngon shatsu hambiando bwa Ahmed Kiku ngani shukurio kaya mimi negociateur bwa Ahmed Kiku tso hambiando ekatsamba ya botsamba mikado reje dingoni mimi mikado reje idingoni ekatsamba botsamba ganshukurie fundi Mustafa ya larmo mji mtukufu fumbuni gome mbajini yani porofu kwa jana kanikaze conseil bahe fundi wangu Mustafa kaido fanya darasa rima zero za sosio ukawende fundi na domdunga hali makati ya hali mzee wa hangu fundi Mustafa mnezi ngujomnika ye sante banaliyo nezi ngujomnike sante banaliyo yani porofu kwa jana nikeze conseil za hali gani mshukuriyo shatsi mwabiandro kaya yarongoze ze shienzinu yarongoze ze shienzinu shatsi ndami esa undu atende warema shatsi ndami c'est pas moi mimi négociateur donc abonga nanzunabe ye shie joka wa hunu si uhambia minga miprenga mihundu pari eniso juni paranga jujua telefoni shanga na junu hambi yokaya kadwa mana asume zo hunda hunu pari nganu hambi yo hunu ti Marseille ganjoka Marseille huna msajaja kuisha kutujua hunu pari angalia ça c'est mon passeport ninde passeport ya hangu je suis français. J'ai la nationalité française.
mi Mfaransa we kusina papier même pas un séjour il y a 6 mois. Alors tu vois un an, ça va il y a 6 mois, mais c'est la Haïti, mais c'est 2 ans. T'as rien du tout. Tu es clandestin. Beau chien, beau tiram. Tu es clandestin. La venu maintenant au cas Kadouama n'a qu'à nous parler. Kadouama n'a qu'à responsable. Beau chien. Ici ils ont habiao. Quand ici ils ont habiao. Ou katina huba nafasi au chakunu. Je te jure, na minga nous habio. Ganu habio ndo. Bati shakari ngo johunu. Aringo johuna rujutsa he ujofungule mahala hunu hulanu ridinimbaye ndo wafungule iho wendo wafungule hunu je famisa haho ngono ujotsa he rujo ni tahiri hadisi sina hadisi mimi nawe je ne négocie pas nikalo négocier mimi ngono eka esatamba butsamba mikare je ngoni mimi négociateur mikare je ngoni yabo owanama wambeni hawa zewa hangu wajoka ni parawa nite leçon de morale mrati ni pare il faut pas m'appeler et comme nous ni paru en la liembre ni pare chambrati mrati ni hizele so alalini yamboka négociateur et natsa he sulu hoende mwananyu da weni mwananyu mrati ni pare nganzambo bonsena je vous jure mrati ni pare ma téléphone hamra nanjishia de façon comme mrana nanjishia mikado angalia shanga ni zambo pano mrati ni para ma telefone rangwanu evideo na moyo hapa sandongo wao mrati ni para ma telefone ya nabe makauni ya mabatani ngono ya nabe ndongo za amani na nrini simwambie okaya ngani mlindo minga mipre sizamba sukwa jana ekayima na mme ekange na zifuba ekange na zifuba ekange na desabdo ekange na zifuba ekange na desabdo ekange na konze ekange na zifuba ekange na desabdo ekange na makonze maili ya sasanyiha bahinga ni mlindo ikakolema na mme rijere manarione koli ikakolema na mme angalia ndo mimi angalia shito changu. Regarde ma tête. Gon mimi mwana mme nikalo suka. Je suis un homme. Regarde bien ma tête. Angalia shito changu. Mimi mwana mme. Ça c'est une tête d'un homme. Ça c'est une tête d'un homme. Angalia ndo. Regarde bien. Regarde, angaliano. Mimi kado suka. No angala shito saha ukangodwa suka. Godoti itsacha we suka. Godoti itsacha we suka. Comme ça. We suka jao. Yabo wemru msade. Ikakuja jabo wemru msade. Yo confirmation kabo wemru msade. Butiramu. Je te dis que Damina oui face à face sur quoi Léo Aoumaoudou. Je t'attends avec plaisir. Je t'attends avec plaisir, mais je ne vais pas te lâcher. Ou tu jamais gonso amani minawe, je ne vais pas d'amani minawe. Le beni paroban ba non kangami en direct ba. Ngani on kangami en direct afunguni paro. Jalo jukaja wa hozemrubanusi wabana basa bahinga sambo ndokaya mrati ni pari ya telefoni ngasambo pana mrati ni pari osu kwa leo. J'entends ce chien enragé gani lilo no pari jaro izo tukafanya madzia tizamba kadwamana osu kwa leo osu kwa leo tizamba mimi négociateur tsamba eka mrati ni pare gan répéter tena wallahi mrujo ni parapano bango tonike leçon de morale na kema nama na kemhu wangu na kefundi wangu na ketijindobi na kemru politicien na ketijindobi ba hemru wangu jonwen wallahi ganjum tina mlashe mru wangu ganjum kazabahanu tina mlashe mru
uode adui wahangu mru je te jure mruode adui wahangu mru joni para mbago joni kele sonde morali mrongo joni ona bainga libe shenu ya inu ilo maseje bana ijaba no skwale hunu para jaune hunu pari uwe c'est quoi Paris ici shasina hula shengara joni mwana mmemi nawe jwa karma zero zodo kansi otwazibuye we minase wandu we no sese fo base karingo na vuka simdu joshina rio komeye ibanu wendo mna pygmée madawe un petit pygmée comme toi tu vas faire quoi avec moi un petit pygmée comme toi tu vas faire quoi avec moi on est venu par bahe bainga nulindo e katsamba tsamba tu habia rokaya je te fais yangu yonzima revendication yangu yonzima e kakuja jua watahaswama wafanya message watahaswama mzee wa hangu fundi Said Abdullah wa mtahaswama bahi wallahi na Mwenyezi Mungu ya rumba hima ujo uhune ezo hunda hunu pari nganu repete tena e kakuja jua watahaswama nganunuko ye risala yinu boshia ganunu keri salayo je te jure ye kakuja juha wafanya message watahaswa maha mzee wangu fundi Said Abdullah hawafanya publication wandu wajua wana koma pia ka utahaswa maha hema kaluma ziro wakayamba harima mzee wangu heli wakahumdea njanja betinari mumju wa mbeni heli watusha mju wa mbeni ukosi kwa jana rubuka nsukadovu ukansudovu mju wa mbeni bahika kuja jwa watahaswa ma boshien lo Marseille bahingo jona ngojone jokunda fais-moi confiance yemba biota utun ha parce que kutunjua boshien kutunjua qui est négociateur qui est vraiment Hassan Issa le négociateur kutunjua hata fais gaffe ubanojo katemidu hunu Paris Sambaka hujoti ni pari na mi utini pari wambokangwa njojeri rihadisi ntina mahadisi minawe minawe mahadisi minawe yo mazima juhote so maharangu yende sa mimi njota yende so mimi bangu njenja njuhenza so mahaika ujuha yende he makomba juhote so maha mzee wangu rangu umtahe so maha bahika kujajua wataswa maha bahima ujowo ni zuhura izo mindo hambio kono hima ujowo ni zuhura katina tina hulashe da wene fundi wao wandrabo wa hola tina mlasheni yamba bina mkasuri kaze ye dossier ya hanyu ye dossier ya fundi wao ngamini yo de A à Z ngatsujudo hambia ngamina rugozingiza hahe na joza mbabano ukanswa aminika jo sibuti ya do to wa darasa tena ntso aminika jo do harima zero zo sosu erongowa fundi wanyola izo na chamba banu ze dossier luruza ina joza mbabano bahantu judo hambia boshie lo Marseille hantu judo hambia ukazingaria dabu ya haho baba nkabasi uromba mbu zingaria hanyo ya koshi ya haho ya mahoshi ya haho unua jangali ya bahari modo ujangali zisura zao ujipose keswe imana mimi na ukaza shie za barindi imana mbaka uwe shie za barindi jipose keswe imana ukema kati yale njaparukaze njaparudeya njaparukaze ifumba mandeshi jipose keswe manendri Butiramu jipose keswe manendri ukahalezi tika bazima minawe tika do défendre mine mnaka do défendre arma zero sociaux ene mbiya ti do défendre Butiramu shawedua zaraka mine unadu ni arma zero sociaux Butiramu dami mimi négociateur wanro idola ya haki wakadode ya hulu wala mumbeni wala juhamo wala ya kansi ya dode ya mine mnadu hania Butiramu harafosi kwa juzi uheye udemze wahangu ufikiri kama njulashi bahi ekangwa nzo ni reje ni towe makauli ya hangu ekangwa nzo ni roher ma ye fro de fro banu na hima na kansi nulindawo ekangwa nzo njiretire haruma wo fro na kansi nulindawo no pari
esa nga misuri kango johea tizamba kango njonjiretire juhote iswa mahamze wa hangurangu butsuramu nuhambie tena kabanu vanu gantujudu hambia intika do hadani nuhambiao intika do hadani nuhambiao siparu hambiazo ukaya funde Jibrilu wala kasina haja na hata isamfu complètement ukabanungo tsomba mnyanya bure wa haye ngobanungo tsomdefange bure shaka sina haja nawe gasina dezansa kamili vanu tihambiandro kaya kamina manama ya mambiandro kaya na tsahe rifanya taratibu hatari ritsahe makaratasi ritsahe papie rinike tsiramu batsiramu ngufanya hazi nkuyu tsiramu de uhaniyo tsiramu de udefande fundi hatsoda zele so alailo jusqu'à maintenant katulijibu butsiramu yabonga ubanu ngotsofa bure webabu hapa bure chacun a hufanya mbandongo hata et ça pour le prédateur wala le gourou wala nge bala faida sahi bas gamtimu mwana bwa komara mazero zo sociaux timono manangi Arabie Saoudite abange dans le désert inga armaze chameau hein haba tsoyi hakatsena yeno tsaza hatu tsoyi vanu tsoyi vanu hakatsena yeno tsaza hatu no inde inu alama kainu inu sect inu zalama ke des alama inu alama inu soka inu sect namona feli jayino brakenti entouré no tsaza hatu yabo heli ça c'est un sect aba komori inu sect no ihorenda uihonga mjozi jua ngamjana tamwelewe ba komori zanongozi na ziloka tarehi kanga mjojo akabala negociateur bala kaje kamandrabo negociateur kaje kamandrabo ngamjozi jua ihorenda wa ihoka bala kweli la secte ngamjozi jua ngamjozi jua namwoni tabia chazini tsena akansi banu nwazaza hatu bansena namwoni tsena regardez-moi ça ça veut dire quoi ça amangalie wazaza tu watenda wasusi wacha uko msawa besoin matsojo basi comme ça basi wa non vraiment c'est trop mangalie ba komori arfuzi ino ndiko tso kwa nyinyi kamtsuanza ndodambe haki ndodambe verite ukati jaho kamtsuanza d'abord gardino rejaibu tsiramu yeshendo Marseille mitsiko bali mishia kuni kaza kami mimbuzi mimbuzi ya mbeni sijao minde mbuzi ya mbeni shawende chien ya muroni bahingano zonambe bo chien ya muroni nganulindo ngamipre ganulindo shangana zunhonesi yanzunhonesi mbendu tsayini wangalie ndobo boshia oimna kabwa batsoyi inu garjo hamba Oimna ngarjo bese oimna mouche c'est un petit mouche regarde soy gansom tarmo mono mongali soy ban soy ngalia tsongo marche ngalia ndo tsu oimna mouche regarde oh hasibonsi soy ban selitim soy hasibonsi what you want to say soy bahima ulu je te jure motsuramu kuna shindo niteniri même pas 2 minutes minawe 2 minutes bahimna musho antulufanya heli comme ça god soy timdangawan soy yon de heli utiram regarde bien heli njoka kufanya maulu oimna musho timenesane bana bakahinde chance asibo titso itsi simrenga asibo god quand tu jorenge heli wallahi butiramu sukama du mufanye heli musasa nyeheli nata inde rinjo kufanya maudu comme ça nurenge ni imnamush ngono esa nchona mawe mush un petit cafard ou des épines de lit un pines de lit ngono nturenga ma pines de lit parce que pines de lit il a yo ya bwilar mayeli yo henda tairenge ye damu manadamu
ya mrula larma yeli yorenge damu yonda arma ya mru yorenge damu ya hinwa baheli arenge damu epines de linu ngantunju fanya hina tani nutowe damu helinu hama epines de li esa wapo we epines de li nutowe damu ho helinu butsira comme ça nous faisons ce qu'on je te jure. Moi, je n'ai pas peur dans la prison. Dans la prison, on se fait prison 2 fois. 2 fois, on fait ça. 2 fois. Si on garde à vue 2 fois, on fait ça. D'abord, je n'ai pas peur. Kasi je ne changaza hata. Kabatu je ne changaza. Mais tu dois hambi. Wewe wanso wanama de pines de ligne. Oui, na utsasangi heli. Nanso wane heli. Yo vite fait minawe. Vite fait. Non, ça y est. Quand tu dois vite fait, qu'on a chez les frères de Guanta. Bahinga no lindo. Jero nous tu kafanya. Mazia ho tukafanya. Hein? Nganu lindo hunu pari. Hamango ho unule unipari. Shanga no hambio kaya. Moi et toi, face à face. Face à face, kavatu kango ngobalo wandu ni bale wandu. J'ai toutes mes amis ici à Paris. J'ai beaucoup d'amis ici à Paris. Wanzani wangu walo hunu Paris ka mchojwa para wachojo sayo. Uyo. Shanti kesi muhimu ni wa Paris. Parce que une affaire personnelle minawe, personnelle. Gano une affaire personnelle minawe. Personne ne va rentrer dedans, personne la minawe. Il y a personne qui va rentrer dedans. Il n'y a que moi et toi, face à face. L'un de nous deux doit mourir. Utsambengo ndremo basi, haunu reme basi. Swango ni woni fe, haunu huwa ufe. Haunu rende handicapé, haunu rende handicapé. Shaka bati nugo zako helino mrenza, uwo mnyanya, ça c'est rien. Hena ngujo ya basema nyanyi hanywa. Hena mundu ngujo ya basema nyanyi hanywa. Ngujambazi hanywa rangu leo, hau maulu kahuja, hawe dimanche. L'un de nous doit vivre. Je te jure. Nsuhamba ndongo za sasa. Nsuhamba ndongo za batani. Nsuhamba kabanana nzoni nushangaze. Hein? Nsuhamba kabanana nzoni fanya mdu plaisir na bezinu. Nsuhamba shanga nuhambe gano hambe verite. Nuakoma ringa mnijua wekati samba. Ekati rongo wa. Ekati samba makaula botamba. Mi mdu wazitendwa. Shamikado tsatsaya mikado mamnyanya yabonga nurendo bo chien de Marseille, chien de Moroni ye chien Moroni ganulindo ukanga no habiondokaya damina we face à face kama si mchonjia personne ne rentre temps ngoni hu au ni hu apo basi kajoni mwanamme minawe ngarjo wona tizaba elona zifuba yelona des abdos, yelona konzembili, nabo konzembili za sasanyiha, shazi konzembili za benu hajau, zilo magedegede, shazilo sere, mako, ha? Konze, ne mabumbu maili ya sasanyiha rondo. Shanga nuhambi butsuramu, kakuja gandunda rejei, kakuja jwa taaswa mahamze wahangu, kuja mtaaswa maheli wakantuwa kahumde ya umpanu hansi butsuramu. Je te jure Botsiram sina hulashe yambavyo kaswiri wallahi na Mwenyezi Mungu sina parulashe dawina fundi wa hula sina mlasheni yambavyo kaswiri no garjenda hule damina we je te jure je te le promets fais-moi confiance garjenda hule garjenda hule minanyi usiduaze ganure jai utsiduaze zuna hamba juzi vanu jana uka mimi negociatori mikadore jai dingoni emana mahamidi kikuwa kanzani kelesundi mwera tumabeye za hamidu kiku fundi Mustafa mzee wangu fundi Mustafa tumwambia ndo kaye namwambe wala watende warema rangu shatindami na marungu ze wala watende warema walonyo mnyanya wapira we pashewo ha wakansi wa damze wangu rangu nomjua mbeni rangu njamni rangu ze mimi negociateur gono
na mparitura mubatu wa njia yabo ya njia banu ya njia ranso mnyanya botseba tsuno njia banu hu njia yabo njia banu botsura mushezo nuhambiao njia banu botsuramu utaheso amaha inu chance nuni kaobanu njia banu utaheso amaha mzee wangu tout de suite utaheso amaha banu nrongo banu njia banu utaheso amaha mzee wangu aufanye message ya haho utaheso amaha botsuramu ça je te jure je vais pas te lâcher dauna fundi waho yamba byo kasuri ngatwenda hule yende risala na kanzano hambiye ukaminga mihunu paranga nuli na patience telefone yangu tsayino siyo inde nifanya rumwe misasio yabo ngiyo pre ngamine numero telefone ya haho ngamine messenger ya haho ngamine whatsapp ya haho iniso juni paranga njojusa abuka nganjoka hazini leo ngami hazini toute la journée maudu samedi tena ngami hazini rangu 9h tena 9h ata 19h abunga nunike planning ya hangu maudu samedi leo ngana diso hazi 13h ata 19h nabone lawana ngantsunda hazini maudu tena toute la journée et dimanche tena toute la journée ngami repos lundi et mardi et mercredi ngamina 3 jours de repos de lundi ne mardi ne mercredi nti hazini ze 3 jours hizo butsiramu donc et quand go honu leo yabonga jona no masihuni hiyo chati lobo mtsana esa mimi ngami hazini rija hunu Faransa mraja sahiye pan son pan hene mraja son pan wewe kuti hazini hata wewe kuti hazini isa kusina papier dabola di modoto non seulement modoto message 3 ou 4 hene siku utotoa message udojwazene fasa huelenda uerenda yo c'est normal kuti hazini shami mitijanta emba mkati ya hangu rija hunu Faransa rijari taima pesa rijari tume hunu rijari some rijara fanye project ya hatu ijende manara cha hunu Faransa donc abo mitsina tola wa hazini maudu we jahunu 14 15 la we hazini bari huja no garjo hona no masino kati la wa hazini garjo honana hauhime lundi bizona hambe lundi nti hazini gojo jaruna nisojo kahanza ye mardi nti hazini gojo jaruna nisojo kahanza ye mercredi nti hazini gojo jaruna ni yelero jo kahanza tena yabwisa ushemi sajino ni kabano zonza bari bakumor ntsina ngozi njuzo njeza tena chanto kanzani jibu ye chien le Marseille ukangami pre ntimhara hata wosina joshino ntuhara wewe tizamba ngantona made de penis deli mafitsi basi shakuna shino nifanya bangu hata ngo mtiti swafi ngojo jari maziri sodo babu hebure udoba pa basi shakuna usindo ni tushe hata nganuni kwe defiyo kata mbabino zonza bari bakumor garikasobano gantujudo hamba ngantsahoze so amaha wanama emakati yanu rangujana na leoba ngamjoka mimi négociateur mi activiste politique je suis un politicien shamiti mrundo jane nedia wanrubanu ne pa wanrushe obanu sha kena ukirido na wazee wa hatu wa baba hatu wadoja wedezi wa mazero sociaux wadoja waniha wa mazero sociaux wejawe kazazi zifumbo mbi yemba biyo karna kubali ridaze ridono wandu wao wenjia hotova adabu wa hao yemba biyo karna kubali garjodo jibo wandu karna kubali misido hamba ka hena mundu na tozengari linya hai hena mru na tuzingari linyahahi ekawe mru wafundi wa irdarasa baki arme darasa ya hako ekawe mru politicien bakarme politique ya hako we musicien bakarme muziki wano sha ngabwanzo wanje politiki watso hijua ngabwanzo wanje muziki watso hijua izo ndo wanzo wafanye wano ngabwanzo wanje wado kritikiwa wambilo kauti jao nonganzambo tena kamnezi Mungu hazamba nrokai rido shilizana izeni zo fundi wangu fundi Said Abdallah Toham haishiliziza wo fundi guru ya mabiandro ko yoti do silamu izeni zo fundi wangu Toham shaka jamdeya shangabo wanrukaya hamade shinu lo Marseille kainisa ye gura jovumbulwa hakritikiwa kangufanyo nayi yabo ifo hey wakanti wadoda wandu we pandushe wowe lewo fundi polisi hadeziwa fundi sola muikoni hadeziwa fundi mwanama mtukufu nono le grand journaliste Ibrahima Inusa nono yakenza pulani hansi jauna jao deside heli nongasibanga chuba be haki yajola be verite isamjo fanya na inga chamba ngamfanyo nayi inga mchodo ride ya mwe mirimenase shanga chodo samba garchodo hamba
donc zinza bari batukufu donc dizon habanga tsoze swamaha eka rirongo na ibanga tsoze swamaha ikanga makulu maziro namba banga tsoze swamaha wanama watukufu wa Komori Mwenyezi Mungu yari hifadhi Mwenyezi Mungu yari kwenye shari na mabaya Mwenyezi Mungu ajalie msulamba rikebazima bainde muhimu Mwenyezi Mungu ya rinike ze fadhila njema ya homwezi wa baraka unu wa hetu muinu insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive le pays de la lune, vive la démocratie aux Comores, vive le président Wahed Daoula, président Azala Soumani, Mwenyezi Mungu ya mhentina moyo, Mwenyezi Mungu ya mnikonono ya kebanu, insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu. Vive le pays des îles du parfum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.